Hello po, ito po yung order nyo na damat. So ito yung order number. So check natin yung item nyo. May customer ata. Open natin. So yung kompleto. Balak na natin. Yes sir. Pasok. Ano sir? Na guitar string. String sir? 200 lang sir. Nakaus pa so yung master. Naka-video kasi ako eh. String lang kay string kay sir. Isang set na yun sir. May pick na din. Anong gauge sir? Medyo malipis. 10 sir. Kailangan nyo po i-set up sir.